Vendez vos produits sur Facebook et Instagram lorsque vous démarrez. Kamakau foli be au bela jele ambe bita intelia akera ntado ba fa jodi akera eretar ko dai Kamakau foledo kamandinka ufu professeur Gino foli biye lonia keta ega foli bien Kau bela jele fu Kamakau kasegin kau fu kau bulo korota bitai yele ko doni nga ko mi mabali kake obe bali ka fowa professeur Gino ika foli bia lonia keta e foli no Kamakau ba lonia keta ika foli bia Nefertiti ki fo setiki chetiki keta ika foli bia boatu il faut les deux. Moi, Kamakau ka karanga kogotigi moi foli bi. La cycle globale fana foli do ke. Ani APPM au bela jele foli ndo. Au ni sheki. Bidai majare sheki. Au be foli no. Kamakau fo. Malika le lynx. Chekile mbulo chama il foli ndo keneka. Au bela jele fole no kama cheba na musoba bela jele fo au ka bara keto nyumana ani au ka wuli ka jo ana ko chesri aiwa kama ka au yere koyi ko ka damine de ka gele jef o fe na sira ka damine ai o koni o yanga tadi ko kelete damne fo do ka jana mini do nyaka follow me tigelige nyaka o de kelete lengsi be fo malika ini kelete ya ka wuli ki jo Kamakau mandin kawi manogonde manogon fifi nazara au côté ko nul sacrifice nulle victoire awdo de ni te saraka bo ay fusi te de fana ete fusi fo do de ka ke ko do saraka ya yoro on tay ngoni ngera saraka de ya dai wira nyuna ko no saraka de unde ambi je noyi jamana yi amban saraka aye okuma ali no asura on manyuma reke do golo ka safisa dani masay ngoni mina foko ni manu ngoni usaraka uka faso uka do golo bani o ya ngwa kele na fadrone tuno na voza la warte so ala sanu teso ala wani so la ibefa yoro goni mami mo ye ka klaka ti karola wa mati fere ko ngaibo bedo ka toile faut de mo ko nul sacrifice nulle victoire faut do de kase kieres ni ye do e smala do de kubetlela non on jena ni kle koroto
l'exibe fo malika ka procès gino fo kamagaw aywa kambe dine contrôle awo amba contrôle ayna lamede tiado bi ambe islamia contrôle bi ambe chrétien contrôle kerengrene yala nga dugum lele do islamia mi fe bi amba contrôle adalu de bambolo ka difana sabula ma ni nanaso ifa be ki babugo ibe fere beke ifa ki babla ifa ka hine ibala iti ifa bugo ngani yaye ifa be ki bafaka aywa ibe wuli i obligé no ki ba mine ifa la oh ko flado yalaw mande islameu mali islameu aw bi jena ka aw sigi aw fa ka aw ba fa naw bi jeno yi o anga jena anga sigi islameu ka anga jamana ci ngana aw ti jena yi aw ti son ifa iti fa bugode ngani ifa bi ni ba ko ni fa ibi fa bolo jale bi bakana de o kama dugolo mande dugolo mali dugolo ya mbadi o na ko ka on fa islamia mali dugolo fana ya mbadi yala amise kan sigo an fa ka an ba fa ka nyana wa anti so ko kede ma ni fa be na tige nyaka ni fa ya bolo korota ka ba tige nyaka ifa jari ye chogo chogo ni fa ko ka ba tige nyaka ibi bolo jo ifa ni bolo kuru natonye sabla inye flying kadiye kateme fa ka tige nyaka yi odela ni mai ifa yi ba mine ka bi ba fa yana i obligé no ki ba ifa bolo bo ibakana wa an sigile do bi islamia ali nan setanye islamia an ba bolo de bo an bakana an ba fa islamia yi an ba bolo bo an bakana o tise ka ke ka an sigile to ka foko kan islamia bo nyawo ai sabula ni fa ya bolo je ibakana ibi ni fa bolo jago ya wakashi de ka bo ibakana fa bi ba efana bi ba fa ba ba bi ba okuma be fa bolo jago ya ngana ka bo ibakana kasoro amaja fai oh ni ayebi ame wuli bi kambe islam ya kele sabula munu me kanga jamana chibi olu islamé yere yere o dalu fana bambulo sabula aye karamogo kele bo kana ya kadamne mai watara mamurdigo goita waga biya karamogo te malidu goloka sufi karamogo te tijani ya te a karamogo te ko karamogo min de laka boki sigi mandengaw nyana ka fo ko mamunu flenie ka kele ke nor la ko islamé ute ata muda na ya me karamogo min da ina na video yi amunumbu no fe tegere fola nga karamogo nga sheko aun nebi kuma ke karamogo tikuma o ay nani karamogo do ka video ko karamogo de laki siga ko nunu te islamé ati mamurudu ko model ka foko islamé ute aba fo de ka u ka kele de dabla u kana nga siga benke karamogo te karamogo min ba fo ko manu numi ka bara mi ko islamé ute u ba fo de ko bingali kelaw ou bien terroriste mate malikono président fara ministre fara dinenye maga ko mami ba fo numo ko jadisu ou bien ku bi ka bara mi ko islamé ate mate mama de ko fo malien mandenga o kanga awso mina kunu atese ka fo sabula manu numi ka bara mi ga bi kurone de kono mandenga ni kuma imbe bala awla de malheureusement koni suratu tauba ngabi kurone de kono oh ni mami ko suratu tauba ko jadi kuma temena o kuma o dadi masa alaka kuma do dati be bawa
est-ce que ala ka kuma do be périmé wa kele flana una na e nu yo fo o koro ko Qur'ane kuma do be abna ke ko mo périmé le do ala du nga kuma te périmé flana yemni uko ko ayi ko maw tumeta bislamaw de kan ko slamaw kumbu tasara est-ce que on est arabe jadi si munu gawa jadi si munu fla est-ce que on est arabe uka amata biuka ne aywa jadi muna mali karamo tise ka ko nunu ga baram ko slamete utise ka fo kada kunu nga ne sufi be no kun fo ya sabula no lu ko slamete yo Qur'an soso e slamete be se ko kitake e de be se ko kite jadi ke sino jadi wadunu ga baram ga fo ne mako jadi parce que muna Suratu Tauba kona fora ko bengambe slamo ni munu je no luma bengambo asira ka ukato lu de kele nu soro kufa kafri yere ko te folo de mushruku oh on ye komi mali ye komi mushruku jamana de do parce que muna Qur'ane atake ka kititike on ni Qur'ane teke ka kititike c'est que awe mushruku de parce que awe slamaya ke akada wo to ma ba keti. Donc cela n'est pas valable dans l'islam. N'était qu'un galop, ou bien un galon terre, féminin, téléphoné, de foyer. À nous de fois, nous sommes déjà en Sarah maintenant. Nous sommes devenus le sacrifice pour cette terre. Donc, on peut faire des faux, ou on peut cobella de l'équerre, pour que, on peut se faire, comment de y'a doit en avoir. O comment qu'elle est infana, ou on bala, comment qu'elle est beau, ou de ira. Al no sur un kungolo de bita d'affaires. Nous sommes les associataires. Parce que on a un béma ou nege, on a un somo on a dîner dogo dogo, farali yoro, comme nous est ko gelem o dogora un béma ou la, ni e kangu musa shula ou libi, ko suratu Tauba be Qur'ana ko na ba fukata kalama, akunda kalama. Aitu fagafu kaso aitu kele na zerula uga dugu nafolo uga dugu muso uga dugu de o bebe daga o ni bela jele bi Qur'an ko ni ngalo do doka boka na foko tiete ke bitende gerte Qur'an ko wa etara ma kele kibiti ga ala ko foi yala e obligé no ka ga dugu mineo aga dugu mishu aga dugu ba aga dugu saga aga dugu muso aga dugu de on chewa. On est obligé. Kamaga on nous manda mais on est obligé de vous dire yanangasa yanuga on soro ka anfa amba foyi parce que c'est la vérité. Aute Qur'ane do ambela jele comme aidra ya fo comme anshima fin choisi ka do la ambela jele do la en fo islam oui en bawo islam oui en somo islam oui o kuma ando na islam ya la te bon ko ngato message kala bon tamba de télé bolo quand concentré tiens ou toi ni gadimi au fosa on met qu'à faire minke ce sont des livres sacrés c'est des audios sacrés on met qu'à vidéo munke a vidéo munke au biclé ma au kama ateka ke au kama ou ka Qur'an nous ka bible sebenga bla to ma on ga vidéo ke pour ka bla sinon c'est pas aujourd'hui ne ka vidéo est signalé ne ka vidéo signaler qu'on n'a pas de ce sont des choses avec quel la bibliothèque qu'on a. Au ben ka vidéo bloqué ne avoye na on ba autant on a no fewa au be ka boliga to mi no so au be nous sommes no fait no so au be wari mi no so moi je n'ai pas besoin quand faut qu'on be bolaka nimbe ninde abeta les vues donc on est une vidéo qui a clangé vidéo la 14h 18h sur une vidéo à 7h on est vidéo ça me co un vue mon kele ne aille ça et quelques partages mais un vue ça me sert à quoi nous sommes pas on n'est pas dans le même monde il y a c'est-à-dire on clara de kasoro canal c'est ça quand on a chef on tout me fait on ka jama pour que on va se cailler ou bien on va se donc nous sommes plus là-bas.
ante moni kele mono ne ka vidéo nyakami kunda a donta na signaler pour ça sert à rien aw yene ka vidéo signaler wo pour be sous c'est ro la aw mone ka vidéo signaler wo be sous c'est ro la yadi agale ne ka kuma me Amadou Koufa ne ka kuma me ka ba moi je n'ai rien à cirer aw tse ka fuskebe ayo suratu tauba abi Qur'an de kono ay tout kele fu ka so abi Qur'an de kono. Oh, maintenant, anga kuma be mun ofe. Muna mali islamo tibo ka fo ko nun te islamo ye. Ayu ka kutuba o bela me. Ayu bela jele ka kutuba o la mi ni dobe bo ki siga ko islamo te. Ma mi sera ka fo ko islamo te doni o ye aidara ye. Yoro na me kala semala. Ama fo ngame aidara fa fe de. Anta o shi fa fe sabula au bela jele na ni konye ka doanga dugu kono. Ma wolo Mali du goloka ma wolo Senegali ma wolo Guinée ko mi maslama ya bonya ambe ya bonya nga yala amba bonya ka bonya anye banga soro su fa to la juni clé Allahu akbar be kafo anye banga dozo la ku foka ka kla ku filmer ku bla WhatsApp groupe ka mandengaw video bete me WhatsApp groupe kono na awba aye misiri munu ba ko quartier ula abitu chika boy nga nanye video nous la Facebook sans fait Facebook ba anga compte bloqué no te slamo bi anga donzo faka ka surasu faka ka filmer ka klaka la ilaha illallah ni alhamdulillah foka klaka filmer ka bla WhatsApp groupe kono slamo ba partager fu wa ko ni nyana de ko musulugu fakara ni meka ke auna aw munu yang ambemba munu yang ado golo tutige ni meka ke aun bemba ula o kuma na chete dugu kono mimi se ka wuli ali se ka dora ke ka kuma fo aw ye karamo kelenye ka damne 2012 kana bla bila ko Mali karamo do bora ko mamunu fle nor la ko slama ute se ka fo u ba fo de ko ni min dimino ba ko pingali gelaw ali ma kala ne munu manga administration na no lu dimino lu ba fo de ko terrorisme ou te so ma djihadistes faraka ce sont des djihadistes parce que ou be ka kele mi ke o kelebe Qur'an de kono benga ne be Mali ni islamia parce que Mali n'est pas un pays musulman donc ni Mali te islamé jamana tant que ni sharia te tege du golo mi safe islamia droit le ko du golo kele ko fo lu ka tubi ka ke islamo yi na islamia fana na ya tagala je a reka la je kateme Algérie la Qur'an te ke ka sharia tege kateme Tunisie la on reka almamu beta kala ro mi Qur'an te ke ka sharia tege kateme France la ya global da le do fambe fe kateme dugu bela kateme Angleterre la kateme États-Unis na aw mata bioluka de ko olu ye kafiru yede aw bina bi aw mununte dumuni soro shuni kile kono chien saba bina bi aw de ga kaunde kafiru aw de semu bolo tege kana muso bongu fa islamia ato yoroni na jefio ato yoroni takalaje na yoroni takalaje o yala o kuma na o aw bi alami fo kuma jitigi ni finya tigi tewa ni jitigi ni finya tigi do o kuma bi se fanda onde la wa islamia be se fanda onde la ate bwa ko fanyi kama ka onte na bi video ni tafsiri je parce que ye video da me très en retard aywa Malika le lynx aye mai watara koda denena alna mamne ka datugo on mo gotala ka datugo on tu me fe aka wele fenga fo aida ka do ka fuka yele do ka do le ndeble ona yera ka ba ya bani suna on ma fo aka mne ka datugo jamana mi ngono kodo mbalu chele do ka tugu dine nyema no fe ni be fe ka nege bloki nyuma nyini ka do ikana bi ibe kodo mbalu che ka tugu no fe ni kodombalu chera ki la koro oka juguni nege bloki sablo lu karale do ku joini kisena toche dine maka ke dine mabi mundo ka kodombalu cheka tukwako kodona fe on fe fleni ba yo luka islamiano luka chrétien ya o manchade kodombalu de cheme ka tu dine ma no fe ku ba mu gola koni nu e kodombalu che oluku ba mu gola ni ko ebina koko sama kasuma ali chieka ali ka chieka ko don balu be wuli ka do ino una oche
no te mai Ouattara be kuma min fo alna ya ke Arabie Saoudite abta kasola mai Ouattara be kuma min fo ali Arabie Saoudite itse ka fo atse ka fo fifi manque de respect do façon manque de respect do chrétien manque de respect do soma munu be dugu kono no le dugu intutike manque de respect do dozo manque de respect do Mahoma te dine la manque de respect do bela gelema mai Ouattara be malien mandinka be doya ka akote ngune no minimbar la ala kira kisiyoro la slamo globala slamete slamemba wole ka mai Ouattara be kan mi fo mai jamana mi pe like ni ni fo be to doya afobatu la de afobate o au kango slamaya mine kanga na femfo makango mine kango respected slamu bena sigi kanga surasu fakatola mamu me katanga surasu fakashuni kle slamu be kana sigi kolu tekere fo luku slamu be ka sigi kafo ko munu be ka anga surasu faka munu be ka anga dozo faka kolu ka bara minge ko ala ka bara de jadi e flay mi me terenga ni mimi ni singa terenga mo la soutenir kas terenga mo la motiver balondana na ka entraîner balondana ani supporter oh na wulo la kambo kelambo kele todi tant que na mama raslama ala est-ce amso bu kele parce que ceux qui en train de tuer nos soldats ce sont des vrais musulmans ou be qur'an min kala qur'an te fla qur'an kele de ou bébé qur'an kele de kala aywa suratu tauba kara mogo munu sigile fleb mogo kologolo la muso duru ni muso woro chela ni dibiso ko nyimi ni katikatu ni climatiser ko oluba doko jadi sinu haya mimbu bolo ka barake haya mbe qur'an de kono wa haya a barake oro de mali sabula mali ya musuruku de ambe islamiyala nga shariate qur'an te ke ka shariate ka nga dogo no mandengaw abi famu yawa oh ni munu ngoko he malika fami be islamia contrôle am te islamia contrôle de ngamba contrôle muna ni islamia ya mbata ka bidugu ma ni islamia ya mfadi na bi na amba fa am islamia bolo wala ka bo amba kan antatu no antatu sabula au klobe kramo nu sigile no be ka kuma mi fo akramo kelente mi me wuli ka fo ko jihadisme mu alika manifestation organisée contre le djihadisme là. L'islam du Mali ne peut pas faire ça. Il ne peut même pas organiser une manif pour contre les djihadistes là. Où tu sais la fou dans la cour. Nous ne mettons pas minke ka daudroma à radio la drogo slam où tu sais qu'à ou ba fo de kuka kele dabla. Kuka na nga siga benke. Parce que nous ne Mali kono oluba donc à fo ko nous ne ka bara minke ko slam ya dodo. Ha eko kira kilete mene ko jadi bana e kira kilete mene jadi bana kira ka khalifa jolibe ko bi ma jadi ke Abubakar e jadi ke Umaru e jadi ke Ali e jadi ke Usmana e jadi ke o bema ke kira ko fe wa o bingero lube ka no lu la ku jija de wa au ko suratu tauba e ko ni bingera islamo ko islamo be wuli ka keleke Umaru bora Arabie Saoudite kana fo Espagne fo France est-ce qu'il y a la France ou l'Espagne ou de ou la katabi Arabie Saoudite kawa kele tiene islamo bolo na France kele tiene France islamo bolo islamo segimba to tara do on fait o radu o kuma na on de ou la katu kele nous sommes là c'est on fait o radu au ko suratu tauba et ni islamia ni mami bi na islamo ko islamo ko wuli ku défend yala ni ma bini ka ika wuli ki défend ne njo e sira la sangi teteme ego ijo ngateme ne ko ayi teteme ego ijo ngateme ne ku teteme mena ankela e ne takane peron e ne bi eske droit le do yembi teme ka sra fe ne eske droit le do ki bolo do ne pochi kono ka ne pochi kono fe mbo kata na yo tu n'as pas droit aw adume qur'ane kono aw ba kalama karama ko ngalo do bitende gerbe qur'ane kono na yu awtara dugu min kele na sera dugu la a muso a wari a nafolo a bawa sagaw a fe bela gele ya utai aw so na fa ko jitigi ni fiatigi kuma kan yo
est-ce que jitigi ni fietigi mi yaunda kalo konondo deba bakono bolongeni kele mama na dugolo ka mi se ka glan folo ka o bolongeni de ta gla mala ka bani fin gla kalo konondo dani masabele bele bainga kalo konondo ke ka bara minke ka klaka mado la ko to faka ko parce ko ne amaso madani la tab ne kafa wani afa amuso na don oluche olu itai akana folo itai aw bi se ka dan quel esprit peut croire que Dieu a dit ça? Malika ka kuma ikiede. Aw de ya fwa ko arabu ko kira ko alako. Oh, ni numando amamne. Sabula. Aw baw, aw mokew. Ni fe foru islam ya la jugumanto la. Hine makari ben kelenya. Nimbe fo ali yen fo shitani abeso na mbeklakata aitu kelefu kaso nu maso ayufa o beklakata ye beni keleani hinebe femi ngono o beklakata ye o livre kele ngono pourquoi pour quelle raison wa ayufa umso be dagawe ibise ka muso nani furu islam ala ka klaka jo muso be dagaye abe kurane ko galodo ni mingo galodo ay na nga debake ay tiefo mo yena mo ko boko kalama ay tiefo mo ko boko kalama hina ni kele ya mi fura islam ya ko ayo de fo islam ya na soro ben ba on fe kele ya ba on fe hina ba on fe makari ba on fe maya islam ya na ni besoro on fe Silamaya nana mindi au suni seli ni jagai. Ayo. Nyana nani munya anfi. Antese ka ambato anfa ka fare. Oh, ni munu ngo kame silamaya contrôle bi. Kuno antunta contrôle. Ne mamu gore fo ne. Kuno ne kunda silamaya contrôle ne silamaya defa ne re muri dede. Na bi niye bomundi ne mako ngata chi alikabala ubi ngata chi boliso la meta wuli alikabala ka wuli ka boy sabula mana ni fosi ne ka dugolo ka ni bembalia ni klembalia te shia ni suna teke nyanga maefo ka dugolo melege wabia ani shia wabia ni sufi ni shite jike nyon teke ni islamia na kundo mfero ebe fere ka ne fuka ika karamogo nofe ne bi fere ke fa nga karamogo nofe o beni kelea beni. O beni kelea beni. Beni kelea. Oye ka fodi. Au nyana. Oye ka fodi. Ka foka jadala. Ngani hakili na kuma tekeli. Ayo mandengao. Mbora ni miebi. Oye ko mai watara a interpele la. Oh, kuma mi mbora mai watara da. Kako. Kale makuma infode. Kale makuma infoka da jugumanga. Kale makuma info kele kama. Oh, kaye jigisiki kuma unifo. Oh, anyo defo. Mi mefo minibari kofe akungati jo keneka kufo. Akungati jo keneka ko nyafo bi nyafo sini. Na kuntaro fo. Aha, au koko chedo. Ola antu misoro kadala ka takuye ala akuneka mi abe mi fo ka abe kake ala kama. Na tuntari jo keneka. Aye mi fo akungato fo. Ola antu nado kabe kuma mifoko abe kake dami masakama kate kake njanye kuma foi wallahi hal ni sekerula ou bien ka boni sigida nuna o ye bolo damado minte anu ye drop teli damado minji ala bo barka do malla ala bo wala yuma do mali korobelay wallahi hal ni sekerula ou bien ka boni sigida nuna uye bolo damado minte anu ye drop teli damado minji ala bo barka do malla ala bo wala ayo farafin mandenga o montage du memeni kumala o mai watra ko malika e galo de dale la ko malika e monta ka be ale ka video de tika ko ka tukutuku o asele chekene bo kena ka emi soro ko fo jama o ende mai watra be kuma munu fo
iti se ka fo jamana kono jamana mi no asroko ibi mabunya impoli ya dai mai watara ka kuma wi ta chene wi ma na ka shilu ma barka ba ay na me ha shile fu gardew ba mun di shusngolo la bali ku foiti la banatila la digetila ma na ka shilu ma barka bane ma jashile fu gardew ba mun di shusngolo la bali ku foiti la banatila la digetila ma jashile fu gardew ba mun di shusngolo la bali ku foiti la banatila la digetila jashile fu gardew bon ay ni mewa o anya ni kuma fanata akoko ay ko luka meslame odema nga ya maslame fo na kumoko slame munun te sunsungalo la ako ma munun te sunsungalo la ebe jamana ngono chrétien be soma be banabato be nta shila be o ni singani fo dans un pays laïque iye bedo ay ma bedo ay ma masu yo ne ni o mo nende ma masu e unne ni o mo nende mai watara e burusu kono kadede mai watara be kuma do ngate me bela mai te filide ni chao mai fila ni mai asoro mai e mo kadede amse ko mai be fili kuma la mai wolola kuma so de kono mai be kuma do mai bado burusu kono ma be ni sigi ga be bane ni ga be fa ni ma shitse ka fo fo ai parce que ami to ko fo amande ni bile boada nga be min fo de o kajugu ni ne ni bile o kuma su de photo ni ele quoi o kuma o photo de ni est-ce que mami be jamana kono jamana mi ibado bete slame ni eni kuma fo idu ba do bete slame ye to munu te slame yo lu dogo ya mo lu dogo ya de munu maso masum parce que kongo de bulo c'est tout ye sukuru wartu bulo bien dese de bulo bien kodo de kololo de u baliku u masum yu dogo ya ma be de dogo ya de mamunu ye somo ye munu ye josono ye munu ye bolisona yu dogo ya ma imu dogo ya de mandenga oh ta chene wi ma na farafun slamo ko kodona o be flene est-ce que kodon ba ka kuma kono atako oni kodon de nga kuma kono ni mamunu meni no fe oluka kodon be blami nyema erete fendo o komo obi na bunde do o de ato anya fo islamia espérance de ta kono ni islamia ni e kalange kata c'est neve manema c'est terminé il y a plus d'études o kuma ibe dai fo ni bora madrasa ni duguma kala na kata kala wora nyayi ni ko fe. Les Arabes, ils n'ont rien fabriqué sur la terre parce que kala un niveau manjango. Mais d'abord de niveau kacha, la bouche là parle beaucoup. Faut citer comment du golo kate meslameka. Mais akadonia limité, c'est pour ça il n'a rien fabriqué sur la terre. Matraza de wakulo la, no engalo ay no sosoke. Ah nebe nyono, ça de banfara ka bonyo. Ah ta dabla ne bafata dabla. Ah besemina ne bisola, ah rebato. Keneka téléphone chinois marketing ko fe la kede même il faut nga chinois marketing ko fe ne shi be me kla ko de fona ke keneka na ma jeye be yoro do be na nyini ni ibi français ne be français ame nyo ambo ga nyo anda jolla carte vitale ba mbe ko ba mfura ke fu na no fe ou mi ame nyo amfa e puis wambla morgu sumale nu ngono en shooter to lire na no fe e de bi de ga so ko fe ka kuma che ya ne ta do lende o ay na me ha ta chene wi ma na ka shilu ma barka bane ma jashile fu gardew ba mun di shusngolo la bali ku foiti la banatila la digetila ma na ka shilu ma barka bane ma jashile fu gardew ba mun di shusngolo la bali ku foiti la banatila la digetila voilà jashile fu gardew ba mun di shusngolo la bali ku foiti la banatila la digetila t'as vu na tu gogo slamé o antu machiku de fo ako mamu. Donc, à quand est-ce la mot drôme? Mam t'es la mère avec un bed nenita. Oh, voilà. Nene tari jo police la bika e kuduba min kala e ko kuduba alo madel alo teka ali yiji kala to kuduba kala yere yini ngama. Kani kuma ba de be fo ka kala ti yere yini fadengene kai. Akana da yere yini nge. Wa on yere ma video numbla ka fo ka ka mine ka do kasola kuy. Malika ma fo ka ka ta kasola la. Nintale kasola na fadme ma onga. Anya bo malika ya bo ka yira de jamaka donko dengalte min do c'est tout abana mo ka do dengalte min do sinon ni même ne ka bla kasola ka dam alle ni bla kasola sinu betabla parce que kodombalu chele do ka tuka no fe o ni am ne ka do kasola kodombalu betake wo chi e fambe fe mamun te gien do te fosi kalama farafindo bunu siko mai watrabe ka chefo bi et puis mai watra en galotke
kale kuma info 2011 meno yoro ni foka soroka anga mande kamaka wa juju setiki chetiki ta mena isi ne mise kale sura ale ka boka ta kuren fla foi ko mai watra tale police la ko mai watra ko maliga ale ka kuma min bla ko kera 2011 o en galode ngalon tikela ali mamalo ya mai watra na 2018 Facebook sans fait on bela gele ngana ya mai watra na ya duga korobale ni maliga ka kele temelen ko fere mai watra na Facebook sans fait duga korobale ni maliga ya boka di mauma ko she worotile olu de na ni mai watra ka video nu e dondoni ka video nu la bumse ka yele dondoni mai watra na Facebook sans fait on ngana ya 2018 sabula aidara kele ka ma aidara e kuma mi fo o jabi mai watra yo kuma de jabi ni ka ma munu me norlo lu ka baram ge ko lu tanu aya esa ka aidara de koromatike o aidara koromatike li video de o de bora ka dakene ka kale o ke 2011 ya soro yoro me misri almamiye galodo ay galotike amake 2011 video yi soro na video in partager li anya adam na Facebook sans 2018 ale mai watra rek clara ka bo video in partager le ko fe kana kuma ndo fo ka ke ko ma bi ya fani ndeli ma fe politique la ka claque ko mu kafale do slamé ate ya fadeli ma fe quoi kana kuma ni glangla to on do la ka teme ka ta ka sera fe kale fo 2011 ay galo oh ni ko ke fo 2011 ako mina ko mo kana bo kata ibe ka geni na ko mo kana bo ko lu te bo li minke parce que ako ni mo min bora kata manifestation ako no sara ko shujugu beta la hara ko ala ko inde ka boni mali façon no fe kele o ma bora video manu bora ka tantani minke a clara ka bola ka kuma mi fo o kuma de ni o kera ibe ka gense fe yoro ko itise ka ko ni ngoni ngera 2000 itise ka ko ni ngera 2000 combien 2011 ko ni video ni o foi ambisiga ka fo on de bomba na mana ko foi na ya tant que on yanzigi ka banga jihadu ke wala sa islamia sharia ka jamana mara kadaka ko sete ayin o ayin mewa tant que on yam bankansigi ka banga jadi ke pour que Qur'ane be se ka anga jamana mara oye pour avec fo islamia yu ba jadi ma islamia munu yu ba jadi ma o kusigi ku ba jadi be ke to anga keleke pour que Qur'ane be ke ka sharia ka anga jamana ka amma go te chrétien la amma go te somala munu yu ga dugolo tuti amma go te lishila amma go te mo la quoi anga keleke dro anga Qur'ane keleke anga muruta dro anga marfata anga mo fa quoi nay mo fa wati no ko kiri be te ni Qur'ane jago la quoi o go tange ko umase ko ke islam o umase ko ke ko lu te bo ga ta keleke faso kama ni ya me ka misiri ngabe dugolo do de ka ni ya me au ka misiru abe dugolo do de ka ni surasu yo anga dugolo karanga ko blabi jamana to be na anga dugolo ta ka be fara ka bonyo na kan klakla u nyoko je ni ya me ka islamia ibe ka ke dugolo do de ka mai wotara mangan fle ni ninkera mamede aseka ko ngira 2018 mana on be to o sinda ya kono on be wuli ka ta dalujo anyere ka sa jamana ko no fe neni na madefo ninjabi be joni bulu ajabi be mabulo fo ya fo la hara jabi te mabulu l'islam banaka jihadu ke ni bora ka ika hake wore yini keleke ka islam to yoti tachinia ni ba fo islam de nya fo ya islam de be fe be sambe ne mo fo Qur'an de afa mo fo Qur'an de ko islam de be fe be sambe islam be fe be sambe ni ya me be islam ke ni ba ke dugolo do de ka ay nuna ke bon façon ko no de munun tugule no nungo on me mi fo wa me utame parce que uta don ne nous est mis faudront ou akila ko ala de afka so galon du quoi ce sont des mensonges tellement que les mensonges bien armés et bien armureux ni akili se ka bokata yala ko fe se ka ngalo e quoi na ni fo sa se ka bolikati do ala ko fe ko ale ma fo de ko Qur'ane de ala de afo o kuma na akili fitinu se ka temaka o kamle o barrière ala de afo tu peux pas dépasser ala ma fo c'est faux galon ni ala tu no foke no asro ko ala tu no foke ala tu me fendo di au manga yera koloshi ka anga dine ke fosi tunte se ama
ni yaye dani masaya mbamuru glani dusu do ngono ko glanjo ko nyaira na marfa glanjo ko nyaira na o koro de ko dani masako ay fendo de ina ko yere aywa oh ni jo oh bon d'accord bon on te fait comme bloquer ni chocolat parce que donc ñe mo do bloquer nga ñate ko la ko sobe ñe do bloquer bon après tira ko nga mo baye bon ñe ko me ñebe carton rouge la do oh ni nana nen do rek nan so vous voyez donc jadi fleni nous be baraminke oh bon attends ta bloquer le ko ça amba ko kleni ça parce que nana blande na 600 atena be usebe wala nene ko yango bola bi parce que me fait la vidéo ni adjana ko djugo alors amé erdme oh là là bon écoute amé bi wo ci bla mandinga o mena esega setiki cheti ketata dam nana ni photo blade adam nana ni ka jim soko ka jeje ngo wala sega ga sala muhaji oh ay ni mewa ko ka jim soko ka jeje ngo ko wala sega ga islamé o kuma dani masaya musoni dede makada munga ngo dani masaya musoni dede ma eka ku jigidi o ebe je musoni de ngo eka ke islamé eka ta jadila n'est-ce pas ide be ke glomina avec drokutala o kuma dani masaya mo miria i muso be saka ke sunguru ba e chero be na kulon ki muso la parce que cheta bloblé dani masaya mo miriwa donc ni en galondi tout ça c'est fait pour que se ka kunfu mine ku sama ku fara do ko ku ta ku ka kelege beri. C'est faux. Dali masabi seka muso de ma choko de ka dende ma muso ni de jigia chedi. Oh ima mangane ko dali masaya olu dima ki ka je olu ko ki ka ta jadila. Parce que na fora troko ala farafin tete maka. Na fora troko ala on tete maka kasuru ko kuma uti ala ko kuma we ala mafo. Dieu n'a pas dit nebeta do beni janeme che ne kelengata jina ou be placer la janeme kono ala mafo dani masa man nuka kuma nufo ce sont des paroles mo mine kan de kundo quoi ça dit que jadi kunye bingali ke ka amese kata jama so to du coloniser mo mine kan de kundo quoi mais c'est pas la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre c'est faux tiens ni a analyser drobsen ya go chete c'est en face ni mimi se kana nga débarquer ikali muro blambi tabe do ansiti ko na ma débarquer c'est pas vrai c'est faux c'est archi faux ay na me ha no goku yi maka kana madina mu no madina de ku faso yi wasura jamana ko be ya ka jamana tlatlate u bena ka sigida de ulu ka sigida de ku yi maka yi so be de umbe u kana fulo be me u janu ka sigida ko ka je u ka fe beko kele folo mi gela slama ka ma so ramu ngama mango amena madina kuma mina ko maganga mu hijrala abu jahalum bena ka ko u ka feunda garai ayu ka souci aku ka bagaunda aku ka feunda o kibaru nana madina mi yara ka nyano se kito ka bashami kira ko ay bo juru sarai ya ka na fulo na ka so na ka feunda ay ra ka tu ka nyano kumbe o de yela mana ka kekele gazo to badri kubra so lo de sibe bonien galo fana ni ngo men décortiquer sisa mamunu ngora sisa ne an ngo bo mallasa an go kanjo kame ko do ke malasa malien guba parce que malien guba o ma ko teke malla malien ne te ko dugulo mais nani malien guba an go ra sisa katan fara ngonga an gera fanga batigi sisa o malien goto kata kodola an gata malien ga sara parce que kuya an kele kuya fo kan tanta ki u fe kuya on va faire un chien parce que quand on va comme un coup toqué on va taper maléonga c'est là voilà ce qu'il est en train de dire on va décortiquer parce que kira nana sur maganga ou bolo tabolo do kaun oh ni maganga ni kira mabe oh muna maganga ni kira mabe oh ni maganga ou boto ku bita korela ni kira na ka sabo ni kira na ka mo bita bioga parce que ko maganga yo lu gen ko olu mason ku take u fi est-ce que on va famille wa mais l'exemple do masa exemple clé a to kira me bita nge baro video chena jena trop ya dam ne retard mais anga to ke baro mais exemple do
Denge saba denge nani be fabolo glote mi fa ka sokono sécurité temi denge nani beba kalama mena denge kele nga bosisa kata aventure la ale ka segngana kana soro denge saba na muso na do me sokono ale ka segngana kan isigi do sokono ka be glomi parce que fa ka du de do o denge saba oluka foko no itse ka glomi parce que en fait nteso bloka mi du kono ateso sécurité ka mi bon on de na muso bia ni na munyana sa ubina abinu gêné ou bien abina ku kono ko juguta abina ande na muso chi o denge mi nale na kabina glomi ale ka foko ai kale baka glomi mais nale keto ka glomi denge saba jena la ka glomi ne ka chi kale genga bokenema est-ce que denge mi ngena o bise ka foko ko denge saba binale ka o biso uma bika e na kodo ke so na afate je ni ali faka dudo ebna ke sababu ka chieni de do on to na ndengu nango ke to ka on gaso e se ka foto ka on bidega. Tu peux pas dire ça. Ni o foya mbisi ka fo on di bomba na mana ku foi na tant que on yanzigi ka banga jihadu ke wala sa islamia sharia ka jamana mara kadaka ko sete ayin of mana on be to o sinda yan kono on be wuli ka ta dalu jo ayra ka sa jamana ko no fe neni na madefo ninjabi be joni bulu ajabi be mabulu fo ya fo la hara ajabi te mabulu l'islam e banaka jihadu ke ni bora ka ika hake wore yini keleke ka islam e to yoti takini ya oyin galoyi ajabi be mabulu ke ya gila ga ajabi te mabulu ne ya mebe islam yake ni ba ke dugolo de safe ni ya mebe islam yake iba ke dugolo do de safe inana ni ga islam yake na suro do de dugolo do tutike kuski ma bayrika ma million de sara pour que dugu be se ka sigi dugu te sigi gwanzane silamaya nana sura on dugu sigi la mena oh ne ya me bi ga ala ko ke bi ga misiri ke ibi ga misiri ibi da ga misiri ko na be ibi ga selike ibi ga suni fembe la jeleke mo jamana la koloshile de do ni ya me bi ga silamaya era ke ka nyama te bi ga chrétienté na biga somate na biga fosité na biga ngo sharia do de sigle no jamana kono ni mimbi na minga tembe sinon c'est la même ne ka go ma munte dore la glogi furgia jala ni do ndro ka kolo jini mu bulo olu ne ka go wu fa ngandi e mate bi aw fanaka ka o to ga misuru kono climatiseur no fon jala aw ta ko sharia do de be jamana la kolo shile do de ato be se ka kewa e ta do ke ka misiri be du golo do ka ko du golo mi la kolo shile do eto do aywa niye mai watara ye mbe mai watara bla ni ne kuma fe shina ka fo e mandinga o aywa mai watara ka wala ka ta police la ka tari da kono ka bela jele ele mai angu ma tu moria e kunga tuiga fole ka bani no ya soro ke ta kunye mari masako e ala ko e kumeti jo police la ka fo nya fo bi nya fo sini ngai ma soko fo de e tari da ele madi ko malika tefe ko malika be ga video tike ka tu malika tefe malika mo usaya al no asro drame mo ngani malika be balod la mo malika be bara de ke joma ngabi de madi abidi mami ma garibu ka fo barakela mako o inyenwo ya bena au nyenwo ya dumembe anne nous sommes des bosseurs et travailleurs de mata da uma non madi mama mata de uma a enyenwo ya dume ma islam karamo nyenwo ya be mamne muna alle dona milliard mobli kono ki sigi sarata la sabula beba do ka dire madi nga naundo na wakeme mobli kono ka ansigi aman kama o parce que beba do kanye bara de ke ka soro e no musaka gele e nyenwo ya dume be mola inyenwo ya te mola ibi ka faso chikane fo e mai watara mao masaraka damne 2012 la kana blabila e mai watara boloba bela jele jolla sabula e ka kuma info ni sisanche demiseni ntama mintara do jadi la katu yere fa mali norla akacha demiseni bakele abeso la mai watara kuma info fe donc jadi si munumbe keneka terenka ani jadi si munumbe réseaux sociaux sanfe ani radio so ni télévision so kono amenyo kona sisan na ya Afrika na auka Qur'an ya fana be bona ye yoro mbala ambe boka wala ka kada o fana ya nga keleke chodi ante na utoi auka jadi sula suteni ukata ngo sura sufa ka nga dozo fa ka ngo na ansi ko ka Qur'an bo yanta bunya de anta bunya fifi alima dutiki ide fla bi kelewo
iba fu ko dabla o ta dabla ala de awda aya on fana da an fla be kele nan kele lake ale daba ma ya ale bi na an fara ka bo nyona aw ko ka be ka ale take an ko ka o tika take o ale de bi na an fara ka bo nyona sisa na aw ko ni na ni femi e ka be na on manipule no e ka an kuru ka anda aw ga yele ka aw sigan an ko la ko so an tala sini wan taw to awati me foko do golo meleki aw be semi na era so nyona la c'est comme ça. Donc kamaga de kuma fe mba ese ka ne nyira ga chesoro video jena dugu clara ale be barake abe solika wuli madala ne mena soro bi ne mba ese ka wuli menema soro wala me bi video ni tiena parce que j'ai commencé un peu à retard. Voilà, donc nyira ga joba be mi kamaga o ka juge setiki chetiki keta aywa ale be mi quoi ben téléphone ira kono sinon markini nunu kako main ko so aywa bokado wala o kuma fe bi ka fo ina au ka don ga fo mai wadra ka tara atra police so la tari ne yele mai kale mani fo de kale ma dabo ni ngama kale be faso ga benefe e bi faso ga befe e bi ti sikika kuma ba munu fu ga mini bar ko fe ebi so na foke faso ka befe ebi ti siga mo do ga shuni clé ka jadi su la soutenu groupe la wata jadi ke kam jadi su ka kuma ta ka yele ambela jele sa faire igwati jogo fo police so la c'est tout ebi sera kaso yo imade parce que imade le kata kaso la ne mo fe ya nge daka boete fendo e ma yo onde aye amunu ya ebi sera on kala e ma de le kaso ke itado e ma de le kaso ke ebi sera ida kaso ke la okola. Oh, ni molo ya bila me molo atila ali sini be boka dora fo mintene. Bon, c'est qui ka numéro de téléphone ngona oh là là, fo nga do en faka kala kala bon, c'est pas croyable. Bon, écoute hein. Ninte baché bon, bi video ni ngoni maseka ken sabo ko sobe mo waketo ni nga obela jele fe. Juma shura na nyon so keneka. Abi boka kuduba minge sini. Oh, sini juma shu amena fla foka. Alors, c'est qui et pourtant j'avais marqué dans ce téléphone qu'est-ce que j'ai fait? Alors, voilà, il est là. Bon, attends, je vais voir Nale Ramadassa. Parce que je suis corps à donner. Voilà. On va essayer de c'est qui où elle est. Voilà. Ok, bon, Kamaka, on a bitin blanc. Ça m'a c'est qui veut remettre ça à dégoûter sur le tango, sur la. Voilà, Namata rapidement, c'est qu'il est occupé. On était bâché. Bon, Kamaka, on va essayer de bitin d'Atubuya. Ni Kodombali, Katara Manamaka, Minfo, Anta d'Atubuno et Sawa. Anyo for another. Watara mahi watara muto duru nare dugoro jila na dakuma na yere kagalabu na kapuma che amado ko nare ibe ga kan limamu de imami gunda wajulu ke to bala goyi ala farla ka o amado ko nare ne sabane gala ko aye video doke video ngoni ye munumunu salo ke mo ni nwan je ko sobe ga video ngoni kono puma de mafamu sabula agwa ma chamanya jira ka fo jahdi mo ikado abara ko lu deme ikado aka wajulu sebe dine koni ikado ayafo fukata chedugo kosobe kuma ngoni mbarika bwana kosobe okuna foni ngoni ndema no sakata di abokumini nani na burgera tloka model kuna re progreri ikado ale dunye chemi ni atulunge model kuna re ikado kuma ngoni me o yoro be aye wele bla mahima kwa ka soro biro kono
utikalo kilo konondo odo ka kera kungo tagwe ni dimashi temene karde do kardo temene de utikalo kilo konondo ikado awa kero de la safurla denen demene utikalo kilo konondo akero de la amarel konare semene kala ko ikado aywa minye kuna funi dilawiye artisu amarel konare kado video mani aminu ni akafuma barika kabu sedu ni fati sedu ni ka page Facebook il faut y votre journaliste au village ne mo faire nous débat de blanc ni ça ala analyse à thèse mais comité choro ba ka daga kide ga mai wota sedu no fa abida do kuma nawo amadou konare ne semene kala ko ikado aywa minya araperuye minu jaka gele nu jamani ikado awa kumini nani programme amadou konare ikado ay kasma wuli bela gele mosona ki kele ni almamu ye adone flo lutula imam mahi watara ala de faralaka ture ka sabali semene kala ko abu mahi watara wajulu kala ngana do aye qur'ane do aye ala ko do foka toti ka bido mi woni na yo ka réseaux sociaux ka amadou konare ikado kuma pini ka sabula ikado jahadi abu de majamu jahadi ikado abajira ka fo mi nye jahadi ikado akeli okani no e terrorisme amadou konare ikado kuma mabbe semene kala ko mami nani programme li nyanye tabati ada afin habi wataba ma akene anuhuma nuhu jazran naran amadou konare ikado afna ko yela mati kana do programme nyana ka fo nyete go through it aya yere bobulo la akwa na mi vo oni jahadi demeni chekaja akode ko continue mo de ka wuli ku chasiri ke bana bara fe o de tewa le ma me haramu ma me ako ay ko dia ta fo ko ba buro gere sigile nyana ida jana live kasinga akaje la mati ko gere sigile na jisnaka asnaka washiti alhamdulillah wuli kata jade ka kuma imako kidini l'affaire est classée na vie fanga bola ko gere ga bilo no ngadi programme ya kinya to ka be iyo don ibo don ni programme yi wila ka bilo kono to ka mi ngadi kinya to ka be million d'euros ibo don full camp no for yet nalla ngache ko may go donc programme bon ame bitabla ne dem so ba bia ouais puis jakte folie bien eni fimani au fole no ko comment on va faire jodi ko danaya kelendo de lengsi folie bien dans so ni ko adaya ka indam ali akanataka so la bleni maumbo isa una nu kando ni ayo te chie aw de ba vo chie de mai watra ba vo chie de ke akabo ko foke akabo vo chie de vous voyez ka sigidoro ka kuma jugu bauta ka fodro ni mai watra ele sigla ka minibar ko fabi mununa ka shenji ko ko president me kuleta ya mo ngomne ko fabi mununu ka chi en fait au kono na islam yake arapere kana islam yataka ke nyon clasher quoi au mesera ndine boya jogodi shia mana wuli clashi suno mana wuli clashi wabia mana wuli clashi kana nyon doya kana ambe doya ko ka be doya ko kasina islam ya yele maka ke empoli ya quoi kana kla ko si go islam ya boya ça c'est quel islam ya kameni boya jomeni boya vous voyez ayga naibani ibeni kuma ba fo ka kla kati jotu ke mo fo kwa ke go fa so la do nga bene kwa non Lexi aussi Lexi toi t'es sans pitié bon ningaida mai wadra ningai ni maumbo itara kasola ngo fo sitiga kasola takale kasobi nyo dani masaka kasobi danga o debi jigi ka sisa mao masara kelela mai wadra e bolo ba be jolla o danga o tito de vous voyez aw bina ye ka fo ya ko farafina dine kele no ka amine choko mina fanga yere sama ka bo dine ka hakilna bolo fo islamia ka ke sinanguya klo iko mi sinanguya klo ya ayre de man nyonche no kera islamia ba take to bise ku take bunya ni karama kono abana
nga tange silamɛya kɛlen no ka menace ta n'a ye nin kɛ ala bɛ nin k'aw la n'a ye nin kɛ anw bɛ nin k'aw la n'a ye nin kɛ nin bɛ k'aw la tange silamɛya m'o menace ta ka bɔ anw kɔ la an b'a kɛlɛ fɔ janɛmɛ kɔnɔ an ta to yen parce que o ye nkalon de dani masa tɛ se k'anw da ka tila ka maa dɔ da ka anw tile dɔw ma o tɛ se ka kɛ fiyewu fiyewu a tɛ se k'o kɛ n'a bɛ maa tile di silamɛya ma a bɛ amɛrikɛnw de tile d'u ma ani faransɛw olu yɛrɛ bɛ boli ka taa sa faransɛw ni amɛrikɛnw bolo ni faransɛw ni amɛrikɛnw nana silamɛw b'u kunkolo ni siɲɛ siɲɛ ni farafinw nana u b'anw minɛ k'an bila jɔ kɔnɔ depuis aw t'a faamuya ko nkalon don wa alikaba filɛ nin ye amɛrikɛnw de bɛ alikaba kɔlɔsi bi ni amɛrikɛnw y'u sen ta ka bɔ yen iranɛnw bɛ alikaba ci ka bɔgɔ cɛ ka taa kɛ kɔgɔji la amɛrikɛnw ni anglais ko bɛɛ ka masikenin don i nun na silamɛ bɛɛ ye masikenin don a nun na ko aw kana taa hiji la u ma taa hiji la kira jumɛn de la ka na k'o de la ka hiji bali nka nanzaraw tɛ de ka baliya sabula se b'olu de ye munna dani masa bɛ se d'olu ma ka silamɛw to yen silamɛw ka tila ka taa se boli fantanw kan farafinw kan aw t'aw miiri k'a fɔ ko a ko kɛlen don e bɛ se ne la ne fana bɛ se ninnu na ye wa nka est ce que ala ko ye wa o tɛ ala ko ye o a ye na an ka fara ɲɔgɔn an ka jihadi kɛlɛ ka bɔ an ka dugukolo kan jihadi se ka kɛlɛ fo an ka silamɛya de kɛlɛ an bɛ silamɛya kɛlɛ bi an b'a kɛlɛ sini ne sufi ko ten parce que minnu bɛ ka jihadi kɛ silamɛw de don n'an bɛ k'olu kɛlɛ silamɛw b'a fɔ k'an bɛ ka silamɛya kɛlɛ an dun tɛ se k'olu kɛlɛ olu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni sura min ye fo an k'a fɔ k'o sura ye nkalon de ye n'an k'o sura ye nkalon ye silamɛw b'a fɔ k'an bɛ ka silamɛya kɛlɛ on est obligé an k'an ka dugu bɔ bolo la an k'an fa bolo jalen bɔ an ba kan na ou bien an k'an fa to a k'an ba faga et puis un point de trait o de don mandenkaw k'o fɔ a ye donc n bɛ bitani bila yan video ni kɛra video jan ye voilà donc o de tun bɛ n fɛ k'a fɔ a ye n bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye voilà k'a laban ne ni voilà an b'a labɛn ne nin petini fana nin fana banabaatɔ den fana bɛ ka kuma minnu fɔ nin ka jugu ka tɛmɛ Mayi Watara kan Procureur Touré n'aw ma wuli ka nin fana kunbɛn nin bilakoronin min filɛ ko Seku Ba wa mun de a tɔgɔ jumɛn yɛrɛ b'a la yɛrɛ banabaatɔ in ko Buye Ba n'aw ma wuli ka nin kunbɛn nin ka jugu ka tɛmɛ Mayi Watara kan nin bilakoronin bɛ n'i sigi a ka minibari kɔfɛ fosi tɛ n'a tɛ min na dɔgɔya n'a tɛ min lagosi a bɛ ka soma minnu dɔgɔya olu ka fisa a fa ye u ka fisa a ba ye a bɛ donso minnu dɔgɔya a bɛ bɛɛ lajɛlen lagosi wa a b'i sigi jadi kuma ka d'a ye cogo min a b'a kɛ sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan na k'a sɔrɔ n'i ye bolokurun kelen kɛ k'a minɛ a kɔnɔ la a bɛ taa bɔ a kɔfɛ nin cɛnin barikabannen bɛ kuma jugu min fɔ hali Mayi Watara t'a fɔ a ye nin fana lamɛn an ka bi video bila balima alisilamɛw anw tɛ foyi sariya fɔ an ye min ye kɛnɛ kan an ye min mɛn kɛnɛ kan minnu filɛ nin ye kɔrɔn fɛ kabini u ka ko daminɛna ka n'a bila bi la anw ma fɛn ye o la min ye jalakiyɔrɔ ye silamɛya ka sariya kɔnɔ kelen kuma min yɛrɛ bɛ ni karamɔgɔw bɛ munumunu a da fɛ k'u nacogo ma ɲɛ foyi t'u nacogo la u nacogo tiɲɛyɔrɔ ye min ye u k'a fɔ an k'a mɛn u nacogo tiɲɛyɔrɔ ye mun ye ko puisque ko ni alakira tun bɛ don dugu la k'a b'a lajɛ ni seli bɛ wele o y'a ye i tɛ dugu min lahala dɔn kɛ o de kama n ko i ma i kɛlen kɔfɛ ka hadisa ni kurana dɔn i bɛ jamana min kɔnɔ dɔn i k'o jamanadenw dɔn a dɔn na anw ka jamana in kɔnɔ yan ko maaw bɛ seli u bɛ seli wele nka a b'u ka musirikiya bali a y'a bali wa mɛ anw ka seli n'an ka sun o y'a to an ye kiiri kɛ ni kurana ye wa anw de ye majorité o y'a to an ye kiiri kɛ ni kurana ye wa n'an ko k'o nacogo man ɲi o tuma an bɛna sariya jumɛn défend k'o nacogo ka ɲi démocratie wa o nacogo ka ɲi wa jɔn nana n'u ye français ni américains bon i m'a ye u ka kɛlɛ bɛɛ kun ye surtout wagabiyaw u ka kɛlɛ bɛɛ kun ye maliyɛnw aw tɛ min dɔn a la n bɛn'o fɔ a ye f'u k'u dogo ala tɔgɔ kɔfɛ ka kɛlɛ in kɛ ko ka démocratie bɔ yen c'est à dire que ni démocratie bɔra yen laïcité bɛ bɔ yen droit de l'homme bɛɛ bɛ bɔ yen maintenant kuranɛ bɛna kɛ ka sariya tigɛ mandenkaw chrétiens b'an ka jamana kɔnɔ somaw bɛ yen bolisɔnnaw bɛɛ lajɛlen bɛ yen an bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan jamana in tu tigɛ maintenant olu bɛna mun kɛ k'olu ye majorité ye c'est faux maa den tɔgɔ bɛ da ko Ibrahim ka sɔrɔ a man di ye yɛrɛ mais tu es obligé parce que jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ka kɛlen don ka ko min ta hali ni silamɛw ma t'i ka deminikɛyɔrɔ la jama bɛ ɲugu i la aw nana mɔgɔw mara u hakili la diyagoya de la ka sɔrɔ aw m'a kɛ ni diyagoya ye
jonga demuni weke mali kono bi ko almam tetay al no soro glominato almam beta demuni ko la suno ga demuni mawbi to ko tien fambe fe mawbi sira to ko tien ni fon o de ato maw dum to ko dara Ibrahim Ali Boubacar comme ça islamia ka plan de fleur maintenant ay ko mi sisa ni e mobili kolon fere mama ka soro ima défaut foy mobili sané ka kla ka papier signé o kuma be soro ka défaut foy islamia ka technique fleni o de ato magon na le kan e musulgu e parce que ubika woso de ko nous sommes 99% musulmans ka soro ngalodo c'est le chou fait baribe glom même mi malate mi Afrique jamana chi sunguru waso ni bari so même malate fanchi et pourtant on est 99% musulmans est-ce que chrétien de beau globe mia somo de beau mia abe islamede donc islamou te mais islamia daga de sigle no mo dala est-ce que ya famia nous islamou do bébé sou bébé seli bébé ñu manqué mais ni ay bete ko ketu ibida ay ko bete islamé et puis islamia na le no ni hakilna mu ne ka fara nyonga oluni aunga dameteta sabula islamia na nasro on be dani masadon on kun klenante glomi ante drogu tante mana koke al nan tu me glomi me antu dese wale musoma antu te chwali ke genea frafintu mandega tu te nishike vous voyez donc vous pouvez faire ça bon nous la laïcité ni bête interdit ça o kuma nous ko buna critique ni courant ça mo josona o kanga fara mo chrétien o kanga fara mo ou bien ka dugubla ika dugubla ou bien fara c'est comme ça ou buna tronike bon ou baro jamana me se ku baluko ke occident de français ni anglais ni fait o tout ko ke quoi donc fuka on shuka bla olula na ko français de jadi sila na nga dugolo kono o kuna muna islamé ou debe mafa anga sura su fakato muna islamé ou be la ilaha illallah ni fon o kuma no muna o fo muna amadu kufa be ka keleke alibi o kuna amadu kufa be ka barake français de yari agali travail pour la France au date tout là de au be ko français parce que islamé abado fenkele mimbale na unse na mbolo tigali chewe français de ni français ni occidentaux ou ni bobi islamo buka sharas ganga dugolo kono kanse na mbolo tike fusi tabali no asro mo mese ka do fo katemo ko tigana noyi ati nazaro banga dugolo ka ils en train de chercher l'argent o tiede mais o nene na o chela ngomi na o fara ka bonyo na o be kelela aw koko ay ka ambe kele mbaw to na ka ko wartage les blancs cherchent que de l'argent. Ce sont des pirates et ils vont chez toi pour te piller, pour prendre de l'argent. Bon, il faut français là, pour que les Français aient gommé. Les Français vont chez nous en Afrique pour nous piller, d'accord. Mais quand les Français viennent chez nous et ils trouvent que nous sommes des musulmans et les djihadistes aussi sont des musulmans, Français on en a nous défend, on fait le musulman. Bon, il vient à me défendre et mimika keleo. Adalendo akeleba la kateme emi na devake kafiri ibe muneke ibi nyimbo ala ke kuga dugolo herem buga dugolo ebo takatani yerege nyani français ou nyimbo occidentaux ou nyimbo mumbe mali islamo ni jadi mumbe mali islamo ni shara sigili changa jamana ka mubasiki mumu balika ke wake o shara mume na tike jonga fantam demisenu ani sete munu sinon mamunu be shara mana nga dugolo ko mamunu clenente o ni shara na olu tume be soro kufa na flo ba bet ube doni demuso ga so no ulubu ga dala gardien nani njole do emse kata o gardien nani dépasser kata demuso soro abolo ka kla kata shere sabanyini kana olu kana au kana atigi abi musoka ube demuso ga soro o kiriga to ko o ga to di ubu siglentu kwa minimbaru ko fe ka telephone ci million be juga compte kono moto chien là ou ni dumuni chien là ou ni bachien là nous devons nous coucher nous bolotre ça on fait kadoué o sharaka na siganga jamana kono ukusa ko ke ana ikomi yani nazara kana antumbu bolotre ukuma amne kata anfere chomi ukuma amne ka anfara ka amne ka andi arabu ba ko bo chomi kata amblo ko bara nu ko muso koloshu la de nazara na le gen ko fanga ki islamia bolode islamia dalendo soforo kuna matade toujours à daleno de ka ferabeke kani occidentaux nous blanyona anolu ka faraka bonyona okuma luka na nga jamana ta kusiki olu era tseka marfakla o tseka marfakisegla olu busiki ankasa angolu bamuka barake ka doluma okuma lube soroka anga na folo na nga fonda kata jet privé sa nanzara obolo
kata mobile lixu sa nansara bolo ka soro ku sigo kono olu yɛrɛ se ka dilan dɛ silamɛya n'a rien fabriqué sur la terre ayi dongo karamɔgɔkɛ ka kuma mɛn keta kɛ ka kuma mɛn k'an ka ekɔliso datugu ko ka madrasa so dayɛlɛ madrasa so bɛ se ka mun ɲɛnabɔ madrasa den bɛ se ka mun de dilan dugukolo kan u ye min dilan silamɛya ye min dilan a ye na n'o min sɛbɛn livre dɔnniya min bɛ silamɛya livre kɔnɔ a ye na n'o o ye ko nin dɔnniya b'a kɔnɔ n'i ye nin kalan kɛ i bɛ se ka nin kɛ a tɛ yen i bɛ madrasa de kɛ ka duguma kalan kɛ ka bɔ o la ka sɔrɔ ka taa ekɔliba wɛrɛ kɛ pour que i bɛ se ka kɛ ingénieur ni docteur ni fɛnw ye kamakaw m'aw bila yan su na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ juma su wɛrɛ an ka taa fɛ a y'an minɛ cogo o cogo a ka d'aw ye cogo o cogo a y'an minɛ ten a ko an bɛ diinɛ bi kɔni an b'a contre la an b'a fɔ peut-être sini an ni diinɛ bɛ na bɛn mais bi nous sommes en guerre contre l'islam parce que c'est l'islam qui est en train de nous combattre silamɛya de nana bi an kan a bɛ k'an ka dugu de ci aw bɛ ka maloya ma k'aw ɲɛni cɛ a kan aw kana aw ɲɛ cɛ dɛ n'o y'a sɔrɔ an k'an ɲɛ cɛ a kan k'o kun ka di ala ye dani masa tun bɛ ko wɛrɛ d'a ma an k'o kɛ an kun b'a to yen n'i y'a ye dani masa bɛ da d'a ma ka inspiration d'a ma an ka dɔ fɔ a ma bi dani masa ka kuma de tɛ anw bɛ se ka pan dani masa ka ko kunna wa an tɛ se ka pan a kunna wa nka an bɛ pan maaw ta kunna dɛ ninnu fɛn o fɛn filɛ nin bɛɛ bɛ ka jadi promotion kɛ su ni tile. an bɛ sɔn o ma. lamɛnna ka carte mémoire kan ka bɔ de n'a ma sɔn a ka téléphone yɛrɛ kan ka minɛ. ayi na bɛ kɛlɛ la a k'i ka cɛdenw minɛ ka tila k'o lasegin i ma o kisilen a ma foyi k'u la ni silamɛya tɛ o bɛ kɛ wa n'aw ɲininka a ye mugu de ci dugudenw na wa a ma mugu ci u la mais kuma min bɛ fɔ ko n'i b'i ka misigi lamɛn a bɛ carte mémoire bɔ i kun misigi lamɛnna ka carte mémoire kan ka bɔ de n'a ma sɔn a ka téléphone yɛrɛ kan ka minɛ man ra'a minkum munkaran falyughayyir ko misigi lamɛnla ka carte mémoire kan a bɛ ka kuma nɔrɔ kan quoi n'i bɛ ka misigi lamɛn u b'i ka carte mémoire minɛ la ou bien u b'i ka téléphone minɛ la quoi n y'a fɔ a ye dugu 500 ni kɔ de bɛ jihadistes bolo bi Mali kɔnɔ aw dalen don Bamakɔ jet privé ni manamanakan fɔ ni fɛnw na ne yɛrɛ mana ouverture média mɔgɔw ka n'u sigi ka a kɛ komi u tɛ jihadi ko kalama Mali kɔnɔ aw ni daba ma cɛ Bamakɔ k'a bɛ bɔ ko kalama fo ka dugukolo meleke surtout maliyɛn den aw bɛ se k'a fɔ k'aw tɛ jihadi ko kalama ko Malika de nani k'aw bɛ se k'a fɔ ko ninnu bɛ ka baara min kɛ k'aw t'a kalama dugu 500 ni 50 o de bɛ jihadistes bolo bi sen ni bolo bɛ tigɛ yen misigi tɛ lamɛn yen nka misigi bɛ lamɛn Makan dɛ boîte de nuit alali dayɛlɛla Makan bi a t'o kalama boîte de nuit alali o dayɛlɛla Makan kamakaw m'aw bila yan n'an ko an bɛ a kuma fɔ an bɛ si a la donc ni ne tun bɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛna donc k'an bɛn o la juma su wɛrɛ ko Mayi Watara taara ko Mayi Watara y'i nɛ yɛlɛma dɛ a ko k'ale tɛ k'ale ma a kuma in fɔ ayiwa n bɛ a bila ni yɔrɔ min ye a k'a dɔn k'a fɔ jihadisi an ma jihadisi bɔ jihadisi la maa o maa bɛ jihadi soutenir i ye jihadisi de ye aw ka karamɔgɔw b'a la Mali karamɔgɔ a wahabiya karamɔgɔ bɛɛ a sufi bɛɛ a tijaniya a tɔrikamɔgɔ a bɛɛ lajɛlen tant que i ma bɔ ka jihadi condamné i n'an bɛ ɲɔgɔn na c'est que tu es un djihadiste parce que n'i tɛ jihadi kuma fɔ ko i tɛ se ka i da waga k'a fɔ ko silamɛw tɛ c'est que e y'u dɔ de ye a y'u lamɛn han u b'u ka nin wajulu bɛɛ kɛ a si tɛ se ka kariya ka bɔ ka ko jihadistes bɛ ka min kɛ ko silamɛya tɛ u tɛ se k'a fɔ ne ba fa de filɛ k'a fɔ a ye yɔrɔ aw ɲinɛnen don yɔrɔ kɔ dɛ voilà u tɛ se k'a fɔ parce que u b'a dɔn de k'a bɛ kuranɛ de kɔnɔ n'a bɛ kuranɛ kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ cogo di ko ne bɛ ka taa ala ta kɛ e bɛ se k'a fɔ ko ne tɛ silamɛ i bɛ se k'o fɔ a fɔ i k'a yɛrɛ kɛ u tɛ se k'a fɔ dɛ u tɛ se k'a fɔ fiyewu donc kamakaw de tun bɛ fɛ k'o da kulo kan n b'aw bila yan su in na Mayi Watara sini t'i sigi min ka di ye k'o fɔ ko n'i ye cɛ minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ka ban n'a ko ko bɛnkɛ k'i b'o bila o ka taa n'i ye cɛ minɛ n'i bolila anw an tɛ boli nɔfɛ bilen hali sini n'a y'i diya t'i sigi ka dɔ wɛrɛ fɔ i kɔni y'i dala cɛ nin na o b'anw bɔ sa e kɔni e siranna polisi ɲɛ ka tɛmɛ i ka ala kan e siranna polisi kaso ɲɛ ka tɛmɛ i ka ala kan Mayi Watara e ye silamɛya da k'a faga dɛ e yabe kɛ wahabiyaw kun dɛ i ye yabe de kɛ Mayi Watara e tun kan ka t'i jɔ de k'a fɔ n y'a fɔ bi n y'a fɔ sini ala ka kuma don e m'o fɔ dɛ e ko k'e m'a fɔ yɔrɔ nin t'anw ka kuma ye n'i y'a ye journalistes y'a fɔ ne y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ i tɛ taa porte plainte kɛ journalistes kan donc kamakaw de tun bɛ fɛ k'o fɔ a ye foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw dansɔgɔ aw ni ko
aw dansira puis Jakte foli biye Denis Herrera bela jele foli ka Kamaka bela jele fo ay wuli akawjo Kamaka dugolo kelen dron ne bamolo o ye Mali dugolo yi nanya toyi ubina minana nanya sigi na minana wakati mi kame wuli o dron ne kadi Mali ka to folo ko ka kala ka folo so wuli ka ba tasara on de gogo bana on woni ma na tolay ka wuli ka keleke bebe wuli ka bla on contrôle na kiebe kla kana se ka mo ya ubora ka on kele ka on me dine contrôle me dine contrôle ma munu bora ka on kele ka on me dine contrôle sangele ama bela jele bla le do dine contrôle bi sabula ni be almami do contrôle o almami dine ma de do dine mo de ba no fe donc ni be almami do contrôle c'est que be dine contrôle o to e wa olu ya on kele ka on me dine contrôle sabula on ya ye olu nye voilà ko metede do somi gaja do ba ye do nye kwa on ya ye aw nye wa an fle ka ni fana ye aw nye fana ameta se santama domo kuma aw bebe nimisa aw fe bebe na ka on e kafiru aw bebe na fara mo ngani kele go aso c'est trop tard ay ni video nta ka ble ayele de do ka fo aw ye voilà lensi foli biye iye baram nge ka baranya na malika tando al ni mai watara mata kasola samuji atan geneble abana mai watara sera ki jo ka kale ma fo ka ba oyambo c'est fini ni e chemine kele dala na ko benge bo blo ka tali wani bo lawte bo li no feble mai watara il fole no i watara kama ko mo bla kambo la jedore foli boye